आसंतु शुणिबा राजकिशोर पट्टनायकଙ୍କ गल्प अपंतरार फूल। किए जाने सृष्टिर की उपकार करिबा पई विद्या जन्म होइथिला, ताहार जन्म तारीख केही जाने नाही। निजे विद्या भी जाने नाही। निजर अनुमान रे से ता बयस कहे। ताहार रूपर आकृतिर मोट पातळ देखि ताहार चिन्हा परिचय लोके बयस ठौरांती। चलुथिबा दिन गुड़िकरे ताहार आयर व्यवहार देखि ता विषय मोटामोटी धारणा आनती। किंतु विद्या किए केउठु केमिति आइला ताहार विवरण केही जाने नाही। भंगा चाल घर बखराकु लागी से जो पाचेरी दिया कांजिया हाउस सेठी बंदी होथिबा 8-10टी गोरुंकु जगिबाकु विद्याकु आमदानी करा होइथिला। प्रत्येक प्रकार काम पाई उपयुक्त लोक केमिति कुआडु आसी मिली जानती ताहार उदाहरण सेठी देखा पड़ुथिला। नुआ कामरे बाहेल होई जो दिन विद्या आसिला से दिन ताहार पोशाक थिला गोटे कुच्चट आंठुलुचा फाल्टा, देहरे खंडे छिंडा कड़ा जामा, हाथरे गोटे बाड़ी। ए सबुर मालिक से निजे। ताहार 7 वर्षर अगाधुआ देह साप काति परी फाटी थाए। गोड़े गोटे घा होई से आंठु टांकी छोटे छोटे चले। मुंडटारे सेही बाळ अराक पुड़ा पुड़ा होई केटी गदारे रही थांती। विद्यार कला दांत ताहार पोड़ा ओठरू बारी होई दिसे। विद्या गुली खाए आउ बंची थाए। विद्या आसिबा परे कांजिया हाउसर प्रसार बढ़िला। अनेक बुला गोरु धरा होई आसंती। जहार गुलिखियार अभाव घटे से जाई गोटे गोरु धरी आनी छाड़े। आउ ताहार मालिक जोर जबरदस्ती न कले किछि बक्सिस देई गोरुकु मुकुलाई नहीं जाए। विद्या आउ ताहार सांगमानंकर रोजगार हुए। गोरुर मालिक सस्तारे चली जाए आउ गुलीर प्रसार हुए। सबुबेले कांजिया हाउस पूरी रहे। मालिकर किछि मध्य लाभ हुए। समस्त विद्या को चिन्हि गले। समस्तंकर भल मंद प्रति विद्या नजर देला। आउ से मन कला से प्रिय होई उठिलानी। जेमती सभा समिति करी राजनैतिक भांड माने निजको लोकप्रिय बोली कल्पना करि नै थांती। सेउठु विद्यार जीवनर आरंभ। क्षेत्र धान हेले मूसार भी माइप खोजा हुए। विद्यार खातिर ओ प्रसार बढ़िबा संगे संगे कांजिया हाउस गोटे बड़ गुली आड्डा हैला। एते बड़ व्यवसाय चलैबा पई विचक्षण विद्या गोटे माइप जोगाड़ करि आनला। से भी जेमती सेई लोकटिकु आशा करी केउठी बाट चाहि बसी रहिथिला। से आसी गुली खटीर देवी परी हैला। से कुकुड़ा पोसे। तारी अंडारे से अंडा गोटिके मैदा देई 8 अणार पिठा तैयारी करी खंड खंड करी बिके। सही अमली मानंकु गुली सांगरे लगेइबा पाई विद्यार आय बढ़िला। ताहार सेई साउंटा भार्जाटी प्रति स्नेह मध्य बढ़िला। विद्यार गुली खटीर निशा जेतेबेले समस्तंकु घारी आसे केते बादशाही हिसाब नवाबी मौज मजलिसर सुराक मिले। तारी भितरे प्रेत परी पुलिसर जोता भी आसी पड़े। से आसिले केउ दिन पाउणारे, केउ दिन बुढ़ार सेई रक्षिताटीर कण व्यवहार रे ओ केउ दिन निजर क्षमता जाहिर करी 2टा गोटाए विद्धा गोईठा देबारे संतुष्ट होई फेरे। साइरे काहार फटा लोटा किंबा छिंडा कमीज चोरी गले जेतेबेले सेमाने एतला दियंती पुलिस आसी विद्या को धरी अनेक हैरान करे। दिने ओलिए सेमती गमात जमे नाही। शेषकु दिने विद्या आसी पड़ोशी बाबूघर पिंडारे बसी निजर सचोट पणिया कथा सुनाए। बाबूर लाही चमके डररे से सबु शुणे। काले चोर को जगुआल कले चोरी न हेबो एइथिपाई। आउ विद्या गला परे चाकर को कहे जिनसपत्रर हेफाजत करिबा पाई। बाबू बाबूघर पिला, बाबूघर चाकर समस्ते विद्या विषय सबू जानी थांती। विद्या जणे मनीषरे गणा हुए कारण तार अस्तित्व समस्त को भाविबाकू बाध्य करे। से केतोटी दिन थिला विद्यार राशि चक्रर सबुठारु भल ग्रह फल। पुलिस भाविला जे से गुली खटी रे बहुत पैसा लाभ मिलुछि। आउरी अधिक चिपुड़ीबारे गुली खटी भांगीगला। विद्या आपणार अंधारिया मस्तिष्क रे भाविला जे एमती से केउठू गोटे आनी केतोटींकु ठूळ कराइथिला जे हेला नाही। से अनेक उपाय खंजिला तथापि विफल हेला। पुलिसर दौरात्मरे गुली खटी भांगिला। गुलियांक मेल कम हेला। गाई गोरु आउ पदारे बेसी बुलिले नाही। ताहार कांजिया हाउस मालिक विरक्त हेला। विद्या किछि बुझी पारला नाही। साउंटी आनिथिबा माइकिनियाकु बेसी बेसी छेचिला। एही सब युद्ध भितरे दिनकर से भी जेमती
କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଥିଲା ସେମିତି କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବିଦ୍ୟାର ଅପନ୍ତରାରେ ଯେଉଁ ଫୁଲଟି ଫୁଟିଥିଲା ସେଇଟା ହଜିଗଲା। ବିଦ୍ୟା କାନ୍ଦିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ବୁଲିଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ବିଦ୍ୟା ପରି ଲୋକ ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରହସନ ପରି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ଯେ ବିଧାତା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବି ଖାଲି ଦୁଃଖର ଭାଗ ଦେଇ ତାହାର କଣ୍ଢେଇ ଗଢ଼ିଛି। ସେହିପରି ଲୋକ ବିଦ୍ୟାର ବି ଦୁଃଖ ହେଲା। ବୁଝାଗଲା ସେ ସୁଖରେ କେବେ ଦିନେ ଭାଗି ହୋଇଥିଲା। ଖଟିଟି ତେଜ ଥିଲାବେଳେ ବିଦ୍ୟା ହସୁଥିଲା ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ ଦୁଃଖ କରି ତାହା କଥା ପରସ୍ପର କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ। ଏତେ ଦୁଃଖୀ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମ୍ଭବ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା କାନ୍ଦିଲା ସେଇମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ହସିଲେ। ବିଦ୍ୟା କ'ଣ ଦିନେ ପୁଣି ସୁଖର ଥିଲା? ତାହାର ସୁଖଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? ବିଦ୍ୟା ତ ଚିର ଦୁଃଖୀ। ବିଦ୍ୟା ଖାଇବାକୁ ମାଗେ। ବାବୁ ଘରୁ ଥରେ ଅଧେ ମିଳେ, ଥରେ ଅଧେ ମିଳେ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟା ସକାଳେ ଦିନେ ଦିନେ ଆସି ଶୁଣାଏ, ମା କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଫେରି ଉଠିଥିଲି ଯେ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କର ପାଚେରୀରେ ଯୋଡ଼ାଏ ଚୋର। ମୁଁ ପାଟି କଲି, ସେମାନେ ପଳେଇଲେ। ଧାଇଁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋତେ ଉଜାଡ଼ କରିଦେଇ ଗୁଲିଆମାନେ ଏଠି ସେଠି ଦରାଣ୍ଡିଲେଣି। ଏମିତି ଏଣୁତେଣୁ ଗପ କରି ବାବୁଘର ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଧରା ହୋଇଥିବା ମୂଷାକୁ ଜନ୍ତାରୁ ଆଣି ସେହି ବିଦ୍ୟା ମାରେ, ପଇସାଏ ବକ୍ସିସ୍ ପାଏ। ବାବୁଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବିଦ୍ୟା ଅଣାଏ ମୂଲ ନେଇ ସେଇଟାକୁ ମାରେ। କାରଣ ନିଜେ ବାବୁ କି ବାବୁଙ୍କ ଚାକର ସେହି ପାପର ଭାଗି ହେବା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟା ଆଗ୍ରହରେ କରିଯାଏ। ସେ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସଂସାରରେ ଖାଲି ପୁଣ୍ୟ କଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ପାପ ଅନୀତି କଲେ ବି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ତାହାର ଦୁଃଖ ଭିତରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କି ପ୍ରଭେଦ ଆଣିବେ? ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ଏମିତି ଭାବରେ ଅନେକ ଛୋଟମୋଟ କାମ କରି ସେହି ପଡ଼ାରେ ଲୋକଙ୍କର ଅତି ଦରକାରୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହା, କାରଣ ପୁଣି ଜଣେ ଲୋକ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିଏ ମୂଷାଙ୍କୁ ମାରିବ, କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମାରି ମାଉଁସ କରି ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇଯିବ, ଆଉ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ କାମ କରିଯିବ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ ମଲେ ଲୋକେ ତାକୁ ଝୁରନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଝୁରି ହୁଅନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ। ସେମିତି ବିଦ୍ୟାକୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ପୁଣ୍ୟବାନ ଲୋକେ ଝୁରୁଥିଲେ। ସେ କିଆଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇନଥିବ? କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଯାହାକୁ ଦୁଆର ଦିଆ ହୋଇଥିଲା, ମଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ସତେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବ? ଏ କଥା ବିଚାର ଅନେକ ଲୋକ ସେଦିନ କରି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୀମାଂସା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅପନ୍ତରାରେ ବି ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଗଳ୍ପ ଅପନ୍ତରାର ଫୁଲ। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।